Pwede ko makita mag-charger battery, boss? Go away. Pwede go away! Yo, what up guys? It's your boy Daos bro, back with another video man. Ngayong araw na to is maglalaro tayo ng The Last Visit. So money po na yung dulaon to karong gabi yun na. And then, inform ko ulit, lahat ng gameplay na ginadulat na ko direct na gina-upload ako sa YT guys is gina-stream na ko sa TikTok. So kung gusto nyo mag-visit yung TikTok o makita ko on stream, i-visit lang akong TikTok guys. And everyday ako nag-live dito. Ang gameplay yan guys is nibalik siya sa apartment para ibaligyan na itong apartment kaya patay naman yung mga magulang. So check lang tayo yung apartment para pakita niya kung saan kung sa pang pwede silang apartment na to kasi lugay naman kayo nakaraan guys. So ang yung buhaton is i-visit niya yung apartment, so tanawon niya o kung saan niya pag-post na ibaligya ang apartment. And then netabo is pag-adto niya dito is nagubad siya kotse, so na-struck siya dito sa apartment na to. Kung anong information na nabala na ko guys is much better na dulaon na to. So mansol na to, tara let's go. So man eh nabuta dre. Uy kalbo ko, uy kalbo man ko. So nanapod naga-drive ng Japon, same as hey about I see you tonight man. I'm sorry I can't tonight, I want something my parents apartment. So like I said kanina guys, wato ta sa apartment namo dati. After their deaths, they hired to show up to this apartment but I'm going it today. Okay, tama day. Para may gapuyo dito guys, namatay naman ako mga ginikanan. So katong apartment, so tuon ako karo dito. Take all the photos to sell. Okay, magkuha ko picture ito para ibenta. Ayun lang boy. Something's happening to my car. Let me call you later. Oh my god, naguba akong sakyanan. January 1998. So, it's snowing, chat. It's snowing. So, naguban man tawag sakyanan. Oh my god, may na battery. So, I need to find something. Find something that might help. So, maghahanap tayo ng I don't know. Dito sa testing. Ayo! First, I need to deal with the car. Okay, mo kanya. Abit ako pwede na mato. Dito pwede na day. Di ko pwede mato dira. Di po ko mato pwede mato dira. Nyasa man kumatuan eh. Oh my god, basin ako tawagan. Ayo! Te, tabay ko te. Nagubaw mo sa kanan te. Oh, I need to deal with the car lagi daw. So, unsa man ako makuha na ni. Dukdukon ko ni bator. Nagubon ko ni. Kani. Wait, what? This metal thing can't be put in the generator as a conductor. Ako yawa eh. Sounds like nonsense but if I find 3 more of this, maybe it will be help. So mangita tagin ato tulo ka buok. Oh my god, man. So unsa man na siya nga gamit tawon? Ay nasakyanan og gubo na to. Ayo, letter E. So man ni bakal man ni. So mo ni makatabang. Isa. So I need the 3 men. Ay dalawa na lang. Hara, duwa pandua. So are. There we go. Total metal pieces. So dito ba? Okay, there we go. Bam. Okay, need to insert 2 more. Duha pa jud. Ay, okay. Ulito to pindot. Naana tadi pag-ayo na. Great. This should be enough to get the auto repair shop. Now I need to take the battery and check it at home. Take the battery. So, asa ba akong go to the apartment? Parents apartment on the 4th floor daw. So which apartment man? Daghan jud kay building dire nya. Unsaon isa-isahon ko ni. Ano na yung problema ni Ron? Si Mao ni. Mao na mas siguro ni. Dito man. Gabriel man ko. Apartment on 4th floor. So, first floor man ni. Second. 4th floor man daw chat. 3. 4th floor. So, kani. Okay. Okay. Mao ni suga. Okay, wala na itong suga. Mao ni ang apartment chat. Mao ni ang dating apartment. So, nakabutang wash hand. Ay, gusto ka mo. Okay. 4th floor, the battery is not easy to task, so I feel thirsty. So, buhaw ko chat. So man eh. UP. Mapindot lagi. UP. So, UP. Ay, Jules! I need to take the battery check on the father workbench. So, battery in a father's workbench. Okay, asang workbench ni Papa Dre? Asa man ang workbench ni Papa Dre? Nakalimot naman ko eh. Lock. Bench. So kung saan akong battery daw na ako. Okay. Abri na. Sado man ni Kina. Okay, morning ko ni Papa. Kwarto. Isa man ni. Kwarto man ni Mama magpapa siguro sa una. Mugana pang piano na mo. So, kani. So, asan suga ni?
Okay. First, we need to deal with the battery. Sa manay. Sige, gusto na akong battery no guys. Kinakaguba man akong battery god. Multimeter in the Divinity somewhere at my father. So, ansa may pangalan sa manay naong ana. Absent maguko ana god. Nalo ginapangita chat na wako kabalo sa naong ana. The heck, man? Who put these glasses? Better remove it. Find the broom. Broom daw. Kilo mo ba kayong dulaan? Basilig, mas broom. Kalimot naman ko ng balaya. Asa man silhig guys? Asa man na? Namin nakita na broom chat. Yan ni asan gani? Si naman nakitaan mo ko nakitaan broom ay. Wala ko kabalo sa gibutang among silhig ba. Menta si mama kay kabalo tanan bisan asa gibamutang ang gamit. Masang ketchup makitaan din niya. Kita. Nami mga power sa mga mama gud kay. Ay piskot. Ay! Duwa di ka buok CR na mo. Karon ako kabalo. So siligan sa nato ning mga buak na glass. Multimeter. Find na multimeter daw. Asa man? Say na anak guys. Say na wong anang ginaingon nila. Giingon anak eh. So I think nata siguro ni sud sa bahay sa balay ba. Kani oh? Mo siguro ni oh. Ah diri. Pero ang dilim men. Wait lang ha. Ilom na gani kayo. Buang di kang buanga kay. So there we go. Unsay nawong anak ipakita sa kuha. Ah kani dayo murag mao ni kay murag katong ginagamit ni papa sa una tong bata pa ko murag ginani jud to. Nani to kanang para mas kurente ni no red o blue ba na yan ana oh mao man ano. Yan ana di ba? Ano na siya? Oh, di ba? Zero yun ako eh! Oh, the battery is dead. My father didn't have a car, so no, there's probably no charge here. My childhood friends live in the first floor. I can ask him for the charger. Ah, okay. Low bat lang gid. Ah, okay. Okay pang battery. Low bat na jud akong bat. So, kailangan na tong charger. So, mga tutulog first floor para manghiram taog charger. Find the neighbor's apartment. Sa first floor mo daw to, di ba? Kani. Ay, kani. Ayo! Ano ito? Boss, pwede mo charger. Boss? Gabrihan ko. Boss? Bossing! Tingit gita po dito napita eh. Pisti man. Wala may suga. Ay! Uy! Kagilakan man ko diretso. O may patawad. Wala mananangid sa ko ah. Kung suga lang iskandila raman eh. Ayo. Bossing! Hello? Sama ni? Ayo. Boss? Manghiram na og charger, boss? Sa battery? Boss? Oh my god. It's me, your friend, 4th floor. We used to play together as kids, remember? Tunasha ata kiss oh. Boss? Uy. Sa mani, di ka kabalo matubang sa ko ah. Why did you come to mock me again? No, dili, mahiran ako, boss. Grabe po kayo, wala man ko nangaway. Hey, what's with you? I didn't touch your childhood. He always got along with no conflicts. Boss, sorry, nagot ko itong mga pangbata pa nga away. Ayun, nagugulan, ayun na to, wala to, api. Sa mani siya, ay di man kabalo mo storya. 무슨 말을 가서 받아 제마다 가서 만이지 받아주니 뭐 어디지? Ah, okay. I understand what you're talking about. Anyway, I need the battery charger and borrow it until tomorrow. Pwede ko makita mag-charger battery, boss? Charger naman, charger. Yuli naman din ako. Okay. Saan na ba igingon? Karasu. Darasimuto kusuto suti. Darasimuti. Barisotomoto. I will help you, but first, let's play a game. Wait, what? Collect all the chips for me and we will even just like in childhood. Oh my god, man. Oh my. Gusto pa siya magipagdula sa kuha pagod niya. Pahiram ang charger, dalua. Sige. Pagbigyan ta ka. Sige, silingan. Oh my god. Nawala siya. Found 5 chips. Manghiram ng charger, di ba? Papakita ka pamantag chips. Mapiskot man ni siya. Oy, hala ka diya. Guys, Erimon eh? Ah, magdiay guys, tumurag ka na kung mga bilog-bilog na dulaan. So, we need to find 4. Pag ako guys, modula guys, di ko maatok sa mga nanang bagay cause
Ang mga bagay natin is di jud dapat ka mahadlok. Okay? Like I said, dula na ni. Okay? So, 5 ka buok, di ba? No, hell na. Kini. May Pokemon man din, you know? So, I have found 2. So, kailangan na itong 3 na lang, chat. Wala ko'y nakita. Misan isa dito. Sige, pilit-pilit niya sa dingding ba? Animal man ni tawon siya. Ay, padula pa man tayo. Manghiram man man kong charger. May pagpapahit kong charger, Shopee. Ara. Okay, 3 na. Kani nga door. Wapit yung natuwa ni ba? Hello! So, nanapido ka door. Tayo, yung mo doon. Lah! Woo! Let's go, guys. Yung lamig na mag-yatching ko. So, kailangan ito na. Ay. We shit na cabinet. Isa nakaisip, ane. Nawara ko ng cabinet, oh. Gibot ka. Aljudo, tanawa ko. So, gunitanan sa cabinet. Ay, nakuambot. Kasi bawa na suka. Aray, kapat na chips. Putya, guys. Nangit-kita, eh. Saan ba ning kwartuhan niyo, eh? Ra! Oh, 5 na! Saan ako na, eh? Asa charger, be? Boss? Boss? Bossing? Boss? Kompleto na akong 5 chips. Hadlock na kayong tao, pakatkuratan pa dyan. Uy, nisulat na po chat. Nano po sulat chat? Saan sama ni? You collect all the chips. Now you can take the battery charger. It's in the car park near house number 23. So guys, timani ko ninyo kwan house number 23. Okay, muli na ta. Boss, muli na ko ha. Di mapakurat pa dyan sa kuhay. Uli na ko ay bahala ka dyan. Patay yung kandila, buang oh. Buang judo. So ito house number 23 daw. Di man niya eh, ako may papakwaon. Room 23 daw, 23. At raw 23 oh. Tapos near daw, near house. Car man daw, car. Simone eh. Asa man diri taon, gilad ako itong buang nga to ba? Gilad rin juta guys. Nawa jod oh. Nawara gud oh. Wa jod oh. Ay ara. Mon eh. Ara. Okay, return to home na. Ulita. Charge na ako akong battery. Kinuha na. Hindi mo andar kong sakyanan ba? Nyan sa amin ako ni. Huwag mo isuga. Tayo ka. Di ko mabalik na. Di ko mabalik ka na. Apo diri patay. Sindi pong suga diri. Second floors. Okay, ulita. Dahil sulod sa kong kwarto. Sa kong apartment. Buang nga ni ron. Hello? Sumbagay na ron. Steve. Boy, kaya mo. Asa mo timing ba? Connect the charger daw. Okay. Para charge na. Pew! Now I can what I came here for. So, muna na yun. Wala to ma-full charge ni. I'm going to sell this apartment. For that, I need to take a couple of photos. So ibaligya lagi ni guys. So ibaligya na lagi ning apartment, no? So ito adong picturean. So find mom's camera. Find my mama's camera daw. Asa man to camera ni mama kay diri nakalimot naman ko sa gibutang ni mama eh. Asa man to gibutang ni mama eh. Asa man mga camera eh. Asa man to gibutang ni mama. Ay mo ni oh. You know. Turn on the camera. T. So find the best frame in this room. Oh, okay. Picture diri nga room is baligya naman ako ni. I need to choose a different frame. Pilian man kaayo. Kani green, tama ba? No way. Ngano na anino? Ay, pag ginana pre ba? Migo ba ita pre? Ako lagi makabalo sa inyo, lagi magdula, maguro, lagi pakuratan, no? Wala, no? May nabuak. Sa kitchen ka. No way. Sana! May nabuak ka plato. Damn, how is it falling? I need to clean it up. Oh my god, man. So ang broom is naman nata dito, di ba gigamit ito kayo na?
Aji, something's na wrong. Nakasulod din sa akong balay ba? Ay, magkadlog guys. Ako bahala sa inyo, chat. Find the best frame. So, dili na po red maman. Dapat mo green daw. Ato na. Ano eh? Go. There's clearly something's wrong with the tape. Or maybe it's my parents. Ano ba si mama magpapa to guys? Huh! Go away. Sige, go away! Amo maning balay! Ikaw di ba ko ba? Ano ba? Ikaw dire pre. Saan na? Saan ni? Nawa, wala ito nabasahan niyo. Nanapod, you are corpse. No, wait, man. Ako maning balay! Maning! Maning balay! Mama! Ma? No way! Isa mo nakatindog. Sino na? Sino ka? Ano wala? Oh my god. No! Hindi maganda mong suga. Hello? Ayaw ba? Mapuyugod mo good? Ang mga bining balay. No! Mama! Ma! Nandiyo dagan-dagan rin ma. Saan naman yung suga na mo eh? Oh my god man. So, find the best frame daw. Mo na pag-isugo sa kubuangan nyo. Picture na po. Kaya focus pinako ni sa Kwan Marketplace. Biligyan na ko ni yung apartment na ni. Apartment na ni. Animala ni. Natanawa. It seems me and my father. I don't remember this. Damn. What's going on here? Nah. Ma. Sama ni. Uy! Nabuang na ni. There's clearly something in my room will help you get out. Find something that will help escape. Saan man ako matap? Hindi duk-duk diri oh. Something that will help escape daw. Help to escape. Saan may itabang na ako diri eh? Ay, Ari! Namusili pa dyan ang buhanga kay? Buang dyan kay? Na sa tubangan. Knock on the radiator. I need to help knock on the radiator with wrench. Boss, sa problema ni mo? Unsa di knock on the radiator daw guys? Unsa na siya guys? Unsa na guys? Ito bangi ko be. Yung kulay puti na bakal. Kane? Masira ni Moy! Tara ni absent makukuha na god. Buang na jud ni. Nisili pag yana pang kamot oh. Maoy eh. Yun na to. Yun. I need to find the tape. Maybe there will be fun answering question. Find the family tape. Tape. Pag dito kayo na ba? Dito ganina guys eh. Lo. May password. Anong password guys? So may password na eh. 5 ka book code. Ano? 8080 bishit si Ivan no bantay di mo gana Ivan i-mute jud ang buangak. 88. No, i-mute ka si Ivan god. So ngita tagkuan be. I think morning 5 ka book. Unsa man nga dulaan eh? Transformer. Take the lamp. Lamp daw. Take the lamp daw guys. Unya na daw na. So where's the lamp?
Asa man ang lamp? Lamp. Tanaw sa taas. Ha? Nawutang take the lamp. Take the lamp daw. Basi napatay makuha din wata kabalo ba no? Ano si katawa ba? Kasi daw subay ko buang mamoy. Legit na Ivan, legit. 93842, 93842. Bantay ka, 93842. It's chat GPT, or? Lang kalbo, tanawang kalbo, gikuha ang tip. Lo. Upaw! So man eh. Nang nana naman tagsalidaan eh. Unsa naman dulaan niyo eh. Ni underground. Does it mean, man? After watching the recording, memories flooded over me. Hello! And I finally remember. Hello! Katawa mo mo eh! Buwang yung mabataan! Oh! Gapuwa sa graphics nila oy! Find the friends. So comment guys, murag throwback. Ay sabi? Sa man murag kuhan ko nini kanang throwback ba? Ang salita buong dati. I knock on the door. I hope he's home. Okay. Ayo! Stain, she should be home. I need to look around. Asa naman to amigo eh? Basi nalibang aran CR diri oh. Na mao man ni oh. I can get into the house through the basement. I need to find the key to the lock. Tabay ko asang key be. Sa taas? Naman. Tarong mo ba? Buwang mamoy. Nadring susi. Pag ulang diring susi, bantay ra mo. Unsa man ako ni? Wait, di mapindot. Sa baba, nakita na mo ganina. Asa nga baba? Bot na. Wadyo mo, klaro ka storya oy. Oy, Rio, may paka ko. May ako nila mangita. Makita pa ko. Okay. Bilaan to na be. Sa may tabuan eh. Okay, sa man eh. Maybe he did want me to find him. We what? Привет. Ay! Hala. Hala. Wala ko nisabtan. Find a place to hide. Find a place to hide. Hide. Asa ba pumunta ako eh? Boss! Eh, tama, dili. Nasira na kumutago, oy! No way. No. Hala. Mudagan siguro ko. Mudagan ko. Leave the basement, Dagados! Dagan! Ah! I can save myself tonight. Never till I die. Cause I got me for life. Nabalik ko dire. Nabalik ko guys. I'm back. What should I do?
Uy, gabrihan ko. Lo! Saan eh? Nahanap ko yung kata-katang sulat, oh. It's all the starbirds in the ball. How does others? Okay. Ano na po yung sulat? Patashi. Patashi. Ay! Sabi ni. Katashi biti. Kita ba siya to? Patashi. Ah. Ah! 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 Mama! 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 Mamma mia! Oh my god, man. It's so very silent. Oh my god. Ang tahimik, bro. Who's there? Stranger, hello. I'm here, so I would like to see the apartment. Wala ko nasabtan. Thank you so much. Ang title na to sa game na to is The Last Visit 98. If gusto niyo madula guys, na nasa Steam, available na siya sa Steam guys, no? So thank you so much. And kung talagang gustuhan niyo guys, and like and subscribe. Peace!